اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ زمزم دا پانی کیڑا پانی ہے شاہ جی؟ ماشاءاللہ اسماعیل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ قاری یعقوب صاحب پیر عبد الرحمن سے ہیں نا، ماشاءاللہ بہت پرانا جانتا ہوں میں۔ زمزم دا پانی کیڑا پانی؟ جس نے زمزم کا پانی پینا ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے پینا ہے، شعر ختم ہو تو سبحان اللہ ایسے بازو اٹھا کے زمزم دا زمزم دا پانی سونے اتوں وار دیوان جند اویں بھی تا جانی جند اویں بھی تا جانی سٹیج والے بھی ایسے کہیں نا، ایسے سونے اتوں وار دیوان جند اویں بھی تا جانی۔ اور قاری سید محمود علی شاہ صاحب یہ شعر مجھے پڑھتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، 6واں سال ہے، میں نے پورے ملک میں پڑھا یہ شعر، آپ کو بھی کئی دفعہ سنایا ہوگا۔ شاہ جی میں انشاءاللہ شعر پڑھوں گا، سامنے دیکھیے گا، پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھائے گا جب شعر ختم ہوگا۔ اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، چنگیاں نسلہ والے نئی صحابہ تے شک کر دے۔ ویسے سبحان اللہ تھوڑی جی گاٹ ہے، زیادہ نہیں ہے، 10%، 90% ہے، 100% نہیں۔ میں ایک دفعہ شاہ جی پھر پڑھتا، ایک دفعہ پھر پڑھتا، انشاءاللہ 100 تو وقت جان گے احمد پور والے۔ اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، چنگیاں ہو چنگیاں ماما والے نئی معاویہ تے شک کر چنگیاں ماما والے نئی عائشہ تے شک کر دے، نئی عائشہ تے شک کر۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھماؤ، ہر طرف پتہ چلے احمد پور میں حضور کی محفل سجی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ زندہ باد کہے اس کی نسل میں کوئی مرزائی قادیانی پیدا نہ ہو بلکہ قرآن کے قاری پیدا ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، آواز نہیں آ رہی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، آواز کم ہو گئی ہے، شان صحابہ زندہ باد، کردار صحابہ زندہ باد، افکار صحابہ زندہ باد، جماعت صحابہ زندہ باد، دفاع صحابہ زندہ باد، وفاء صحابہ زندہ باد، ادائے صحابہ زندہ باد، صحابہ 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 صحابہ
सहाबा 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 इंज लगता है शाह जी में पूरा अहमदपुरी औरंगजेब फारूकी बन गया एक बारी हाथ चा के सहाबा 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 सहाबा। अब एक नौजवान चाहिए जो कैमरे के आंखों में आंखें डाल के कहे ताजदार खत्म नबूवत, ताकि कोई मिर्जाई भी देखे तो उसको पता चले अहमदपुर खत्म नबूवत के दीवानों का गढ़ है। कोई नौजवान जी बेटा कहो जोर से माशाल्लाह। बैठो आप कारी साहब, आप कहो जोर से कहो, खड़े हो के ताजदार खत्म नबूवत माशाल्लाह जोर से। इस बच्चे को कोई इसको बेटा आप कहो, खड़े हो के आप, वाह वाह बोलो यार बोलो। अब एक छोटा बच्चा शाह जी, एक छोटा बच्चा चाहिए, आप कहोगे बेटा ताजदार खत्म नबूवत कहोगे? इधर आओ, पहले तो शाह जी से शाबाश लो ना, जोर से कहना बेटा ताजदार खत्म नबूवत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। ये तो फिर नात खामा दा करीबी होया ना, क्योंकि ऐसी भी तो सारे बज़्म आसान है ना। माशाल्लाह बच्चा छा गया भी। अब यहाँ से सैयद कौन सा नारा लगाएगा? ये सैयद नारा लगाएगा इंशाल्लाह। बेटा इधर आओ, जोर से कहने ताजदार खत्म नबूवत जिन्ना अम्मा दा दूध पीता है, दो में हाथ चाह के जिंदाबाद। बेटा बेटा पकड़ो। कारी अब्दुल गफार ने मेरे ख्याल दिता है 500 है ना शाह जी, ये आपका ठीक है। यही बच्चे बड़े होके मुजाहिद बनेंगे इंशाल्लाह, खत्म नबूवत के परवाने बनेंगे इंशाल्लाह। जीता जग परवाना है, बोलो जीता जग परवाना, ऐसे जीता जग परवाना है। बाबा ज़हरा दा पढ़ लो, बाबा ज़हरा। जिसका हाथ नीचे हुआ मुझे थोड़ा सा शक पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना, ए हसनैन दा नाना, नाना कहते सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। शाह जी उर्दू में सुनना पसंद करेंगे या पंजाबी में? हैं सराइकी? अच्छा चलो, जो उर्दू वाले हैं वो कहें सुबहान अल्लाह, जेड़े पंजाबी वाले हो तुसी आखो सुबहान अल्लाह। अच्छा जो मेवाती वाले हैं वो कहें सुबहान अल्लाह। मेवाती वाले भी हैं। एक जगह में पढ़ रहा था अभी कुछ अरसा पहले लाहौर में, लाहौर और कसूर में, तो जब तक मैं मेवाती ना पढ़ूं तो प्रोग्राम पूरा ही नहीं होता उस इलाके में। तो हाँ जी, यहाँ आप पीरमाल में थे? हाँ, अभी पिछले हफ्ते में पीरमाल के साथ भी मेवातियों का प्रोग्राम था, तो वहाँ भी उन्होंने उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने मेवाती में नहीं पढ़ा। तो मुझे पता चला यहाँ भी मेज़बान मेवाती है, तो यहाँ भी जरूर, लेकिन पढ़ूंगा बिल्कुल आखिर में, ठीक है अगर आपको शौक बना। सबसे पहले मेरे साथ कहें अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिल में आ जाए। इसी सिलसिले में पहला कलाम मैं शाह जी की तवज्जो लेके पढ़ता हूँ, मिल के मेरे साथ हाथ उठा के पढ़ेंगे। पढ़ेंगे बेटा इंशाल्लाह। हाँ दुखियां दे डेंदे दुख टाल, अल्लाह को लो मंगते सही। किससे मांगे? अल्लाह से। कारी अब्दुल गफ्फार साहब नाराज ना होना, अगर यहाँ बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप वाला 500 तो मैंने दे दिया। हाँ दुख
दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही ओदा ना कोई साजी भाई वाल अल्लाह कोलो मंगते सही ओदा ना कोई साजी भाई वाल अल्लाह कोलो मंगते सही 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 दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही अल्लाह कोलो मंगते सही अल्लाह कोलो मंगते सही कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़े कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़े चावे ते फकीरां नू अमीर कर छोड़े चावे ते फकीरां नू अमीर कर छोड़े चावे ते फकीरां नू अमीर कर छोड़े करे कौन ओदे तो सवाल अल्लाह कोलो मंगते सही करे कौन ओदे तो सवाल अल्लाह कोलो मंगते सही मंगते सही मंगते सही मंगते सही दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलो मंगते सही चंद ते सितारे सारे उस दियां निशानियां आज इस्लामाबाद में दिन का 1 बजा हुआ था लग रहा था रात का 1 है आप तसव्वुर करें इस्लामाबाद में आज दिन को 1 बजे अल्लाह ने रात का 1 बजा दिया सूरज का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था ये कौन है जो दिन को भी रात बना सकता है ये कौन है अब उसकी शान सुन के बोलिएगा चन्न ते सितारे सारे उस दिया निशानियां चन्न ते सितारे सारे उस दिया निशानियां आंदा जांदा सूरज भी दस दे कहानियां आंदा जांदा सूरज भी दस दे कहानियां धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलो मंगते सही धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलो मंगते सही जो अल्लाह से मांगते हैं एक दफा हाथ उठा के मेरे साथ कहें मांगते सही मांगते सही मांगते सही मांगते सही मांगते सही मांगते सही धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलो मंगते सही बड़ा ही प्यारा शेर ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा पूरे मजमे का और अल्लाह की शान सुन के कोई बंदा चुप नहीं रहेगा इंशाल्लाह हाँ दुध विच खून कदी मिलण ना देवे कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके कहे कि मैंने जब दूध भैंस से निकाला तो साथ खून आया कोई कहे बताओ कभी अल्लाह ताला ने दूध में खून आने दिया है तो फिर हम अल्लाह को छोड़ के दर दर क्यों जाते हैं जब उसने खालिस हमें हर चीज अता की है तो हमें भी खालिस किसको सजदा करना चाहिए हो सके तो अगली बात पे सारे बंदे हाथ उठाना तोते विच खून कदी मिलण ना देवे तोते विच खून कदी मिलण ना देवे मर्जी बगैर पत्ता हलण ना देवे मर्जी बगैर पत्ता हलण ना देवे के दुनिया सारा ओंदा माल अल्लाह कोलो मंगते सही दुनिया सारा ओंदा माल अल्लाह कोलो मंगते सही दुआ करता हूँ या अल्लाह इस मजमे के अंदर कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको अल्लाह ताला ने या अल्लाह अभी तक औलाद नहीं मिली आपकी तरफ से मैं दुआ करता हूँ जो शेर खत्म होने पे बोले उसको औलाद नरीना अता फरमाइए या अल्लाह जिनको औलाद दी है नेक बनाना जो इस शेर पे बोले क्योंकि अकीदा सुना रहा हूँ पुत्र देवे या देवे धिया आप देंदा है पुत्र देवे या देवे धिया आप देंदा है आप देंदा है कौन देंदा है पुत्र अल्लाह ऐसा कहो कौन देंदा है और धिया कौन देंदा है
پتر بھی اللہ دیندہ ہے، بیٹے بھی اللہ، بیٹیاں بھی اللہ، اور نہ بھی دے تو کون نہیں دیتا؟ نہ دینے والا بھی کون ہے؟ صرف یہ عقیدہ نہ بناؤ کہ پتر اور بیٹی اللہ دیتا ہے، نہ بھی دے تو وہ اللہ نہیں دیتا۔ بھئی ہاتھ اٹھا کے کہو نہ دینے والا بھی کون ہے؟ کسی اور کی مجال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے گھر میں بیٹا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ آؤ پھر شاہ صاحب کا عقیدہ سنیے، پتر دیوے یا دیوے دھیا آپ دیندہ ہے، مشرک ایویں جھوٹا لارا لپا لیندہ ہے، مشرک ایویں جھوٹا لارا لپا لیندہ ہے۔ بابا جی ہاتھ اٹھانا، یاری چھوڑ مشرکہ نال اللہ کولو منگتے سہی، یاری چھوڑ مشرکہ نال اللہ کولو منگتے سہی، منگتے سہی، منگتے سہی، منگتے سہی، دکھیاں دے دینے دکھ ڈال اللہ کولو منگتے سہی، سبحان اللہ۔ اب جو مدینے کی شان سننا چاہتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ مزہ نہ آئے تو حضرت واپس مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تسی دو ہی لانا۔ ہاں دوستو، میں انشاءاللہ پہلا شعر پڑھوں گا تو امید ہے کہ جو مدینے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ جھوم جائیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے۔ سٹیج والے میں چاہوں گا کہ آپ کا زیادہ حق بنتا ہے مدینے پاک کے حوالے سے، پہلے شعر پہ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ پورا پنڈال بولے گا۔ قاری عبدالغفار صاحب سنیے گا۔ ہاں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ مہربانی قاری صاحب، قاری کرامت صاحب مہربانی، بس دے رہا ہوں، دل خوش ہو گیا، میری تھکاوٹ لے گئی ہے۔ ہمارے بھائی نصیب صاحب، نصیب مٹھو صاحب، آپ کے احمد پور کے ہیں ماشاءاللہ، لاہور میں ملتے ہیں مجھے اکثر، آج بھی آئے ہوئے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ ایک بندہ میرے کہنے لگیا صفا شداد، تو کہنا ہے مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، ہے نہ کیا کر، ہے نہ کیا کر، رہتے تھے کیا کر؟ میں کیا بھی خیر ہوئے، کہتا ہے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہیں۔ میں نے کہا ہیں، کہتا ہے نہیں، میں کیا تیرے واسطے نہیں، مرضی ہے تواڈی، بولے نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں ہے، صرف روضہ رسول تو ہے، حضور کی قبر تو ہے، پر حضور ادھر ہے نہیں۔ میں کہا چلو اے گالے تے ذرا اتھے جا کے اچھا بول کے تا وخا، اوہ بولو یار۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ اب بتاؤ حضور وہاں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بھئی نبی پاک اپنے روضے میں حیات ہیں کہ نہیں ہیں؟
اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں یہ بات نہیں کرتا، اگر سارے میرے عقیدے والے بیٹھے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ شاہ جی رہتے ہیں؟ پھر رہتے ہیں پہ ہاتھ اٹھانا۔ ہاں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ لو جی میں شاہ جی کو شاباش لے لیے، ہون میرا دل لے کہ پورا احمد پور سیال میں شاباش دے وے تو آڑی شاباش ہے ہونی ہے جس ویلے شیر مکے نا تُسی دوویں ہاتھ چاک کے کم از کم 2 دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ قاری عبدالغفار صاحب دیکھئے گا انشاءاللہ، پتھر دل بھی ہو تو وہ بولے گا انشاءاللہ، شیر ہی اتنا پیارا ہے۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر میرے آقا کے وہ دونوں یار رہتے ہیں۔ سبحان بولو بولو بولو۔ سبحان اللہ۔ ہاں جہاں پر میرے آقا کے وہ دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ شاہ جی تسا ویکھیا ہے کہ مجمع کوئی ایسا بندہ نہیں سی جن نے ہاتھ چاک کے سبحان اللہ نہ کیا، ویکھیا نا لو ہن اس تو بھی سبحان اللہ ود ویکھنا، میں شیر بھی بدلانا نہیں، شیر بدلاونا بھی نہیں، پھر بھی سبحان اللہ ود جانی ویکھنا۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر میرے آقا کے وہ یار غار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ آپ نے دل جیت لیا، خدا کی قسم دوستو دل جیت لیا۔ اب اسی شعر کو میں آخری دفعہ تیسری دفعہ پڑھتا ہوں اور شاہ جی انشاءاللہ شمسیہ تک آواز جائے گی، اور بلکہ شمسیہ نہیں پورا احمد پور ایک دفعہ گونج جائے گا کہ یار کیدہ نال ہے، ظفر شہزاد نے نا کی لیا۔ شعر یہی پڑھوں گا، اسی شعر میں ایک نام لوں گا، دیکھنا پورا مجمع انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یہاں سے بولے گا۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر میرے آقا کے عمر جرار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ یاراں دی یاری کورا مل گئی ہے، یاراں دی یاری کورا مل گئی ہے، یاراں دی یاری کورا مل گئی ہے، نگاہ ہی نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے، ساکو چالی چمن دی اجازت نہیں مل دی، انہاں کی تے سمن دی جا مل گئی ہے۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ مدینہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ 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 بھاگ جگاون والے آسائیاں سادے دل دی بھاگ
دلیاں دی میرا مالک پیاس بجھا جیندے شان وچ لکھ دے پڑھ دے زندگی گزری او دا روزہ پاک دکھا دے شہر دیاں تو قسماں چاہیاں اوتھے طاہر نو دفنا دے مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بالکل نیو کلام میرے ذہن میں تھا کہ میں آج سید محمود علی شاہ صاحب کے سامنے پڑھوں میں پہلی دفعہ ہی کیمرے چل دے پہن نعت خواہ انتظار چنے بھی کوئی پڑھے بس میں پہلی دفعہ میں ہی پڑھ رہے ہیں علماء دیوبند سٹیج تے حلے تک کسے نعت خانے نہیں پڑھیا اے ہون میں پڑھدا پیا تے پھر ہن اگے تساں آپ ویکھنا بھی کون کون پڑھدا انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ میں چاہنا بھی پہلی دفعہ میں ایتھے پڑھا انشاءاللہ پورے ملک تے نعت خواہ پڑھن لیکن پہلی دفعہ انشاءاللہ میں تو انہوں سنا رہے ہیں خاص طور تے ساڑھے سٹیج تے کیونکہ جلسے دا عنوان کیے ختم نبوت بس ختم نبوت جدوں میں سنے ہیں نا اشتہار تے ویکھیا کہ میرا ادو دل بن گیا بھی چلو پہلی دفعہ ایتھے ہی پڑھ دیں اے تواڈی ماں بولی زبان ہے یعنی احمد پور تسا گھر وچ جڑی زبان بول دے ہو نا تواڈی اس زبان وچ کلام لکھیا ہے ٹھیک ہے تے انشاءاللہ سنو گے تے ایمان تازہ ہو جائے گا چودھری صاحب مزہ لیجئے گا انشاءاللہ اور جڑے میواتی حضرات بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر اے دیتے سبحان اللہ آنکھ ہوگے تو میں میواتی پڑھنی نہیں تو پشتو پڑھ دینی آخر ہاں حضرت شاہ جی سننا پھر سٹیج والے بھی جھوم جائیں گے پہلا جملہ ہی ایسا ہے کہ تڑپ جائیں گے ہاں تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی اپنے سر تے سجایا اے تو سڑیا نہ کر شادی آگے آگے ویکھنا وہ کہنے نے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے اسا کل سارا دن ایک کلام موبائل تے سنو گے انشاءاللہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں احمد پور میں قاری عبدالغفار صاحب کے پروگرام پہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ہاں تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی اپنے سر تے سجایا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی اپنے سر تے سجایا تو سڑیا نہ کر پادے آقا دے نا کوئی نبی آمنے پادے آقا دے نا کوئی نبی آمنے سانو قرآن دسایا تو سڑیا نہ کر پادے آقا دے پادے آقا دے پادے آقا دے نا کوئی نبی آمنے سانو قرآن دسایا تو سڑیا نہ کر شاہ جی میں یہ شعر میری خواہش ہے میں کھڑے ہو کے پڑھا تو سبحان اللہ گاٹ ہوئی تا میرا یقین کرو دل دکھ جانا ایک کو شعر میں پڑھنا ہے اگر چاندی ہو پورا پڑھا تو پہلے شعر تے داد دینا پوری چودھری صاحب سنیے گا ہاں بات آقا دے نا کوئی نبی آمنے سانو قرآن دسایا تو سڑیا نہ کر چودھری صاحب سنیے تیری سپارے نبی تے اتارے گئے تیری سپارے نبی تے اتارے گئے کل جہاں چین دی خاطر سوارے گئے تیری سپارے نبی تے اتارے گئے کل جہاں چین دی خاطر سوارے گئے عرشہ فرشاں تے جینو ہے شاہی ملی شان اللہ ودھایا تو سڑیا نہ کر کوئی نہیں ہے جڑا نعرہ لاوے کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت کمال ہو گئی ہاں
زندہ تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی اپنے سر تے سجایا ہے تو سڑیا نہ کر اب میں شعر جب ختم کروں گا تو کون سا خوش نصیب ہے جو کھڑا ہو کے کہے گا تاجدار ختم نبوت جب شعر ختم ہوگا پہلے پتہ چل جائے نا آپ کہو گے بیٹا جب شعر ختم ہو تو پھر ٹھیک ہے ہاں قادیانی دا جیڑا وہامی ہوسی بلوچ صاحب سامنے دیکھنا انشاءاللہ مسلمان تڑپ جائے گا قادیانی دا جیڑا وہامی ہوسی قادیانی دا جیڑا وہامی ہوسی بھاوے کوئی بھی ہووے حرامی ہوسی زندہ بولو زندہ باد اب ہاتھ اٹھا کے سارے کہو قادیانی دا جیڑا وہامی ہوسی قادیانی دا جیڑا وہامی ہوسی بھاوے کوئی بھی ہووے حرامی ہوسی غلط ہے نا بھاوے کوئی بھی ہووے باویں وہ آکھے میں تا بہو وڈی شایاں باویں آکھے میں تا وڈی شایاں ایک وڈی شای نے بھی آکھی آئی کہ قادیانی میرے برائے وہ وڈی شای آج کل لب دی کیونکہ جدو نبی پاک دی عزت دی گال آ جائے نا وہ تو پارٹیاں پیچھے رہ جانے وہ تو بندہ ہی نہیں کہندا میں جناب فلاں لیگ دا میں فلاں پارٹی دا وہ کہندا نہیں میں اپنے نبی دا دیوانہ میں غدار نہیں جو قادیانیوں کو کہے ساڑھے برا لگ دیں وہ غدار ہے کہو بے شک ہاتھ اٹھا کے کہو بے شک آج تک ہم نے کبھی یہ کہا دیکھو نا اکثر بندے کہہ دیتے ہیں جڑے ہندو ہیں اے ساڑھے پاکستانی برا ہے ایسا کدے اعتراض کیتا ہے ایسا خود بھی کئی دفعہ کہہ دیں عیسائی بھی رہندر کدے رولا پیا لیکن جدو کو قادیانیاں نو کہندہ ساڑھے برا ہے وہ تو رولا پہندہ ہے کہ نہیں اگر قادیانی کیونکہ وہ ولاندے ہی تائیں بھی ایسا کلمہ بھی توڑے اللہ پڑھ دیں ایسا نماز ہی توڑے اللہ پڑھ دیں ایسا قرآن ہی توڑے اللہ پڑھ دیں لیکن ویچ جڑا رولا ہے او علماء کو لو سمجھو ہے کہ اس وجہ تو جب قادیانی کی بات آئے گی تو ہم کسی کا لحاظ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرو گے نا انشاءاللہ جو کریں گے کیمرے والے بھائی ذرا گمانا کیمرہ ہر بندہ ایسے کہے قادیانی دا جیڑا وہامی ہوسی بھاوے کوئی بھی ہووے حرامی ہوسی بھاوے کوئی بھی ہووے حرامی ہوسی کیونکہ مصطفیٰ تے نبوت ختم ہو گئی وچ حدیثاں دے آیا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی اپنے زر تے سجایا تو سڑیا نہ کر اگلا شعر بھی سن لو اب کون نعرہ لگائے گا اب نعرہ تھوڑا سا چینج کرنا ہے پہلے کہنا ہے مرزائیوں پہ لعنت اور بعد میں پھر کہنا ہے تاجدار ختم نبوت کون کہے گا آپ کہو گے بیٹا تیار ہے نا پھر مرزا کانا کمینہ تہے لعنتی مرزا کانا کمینہ تہے لعنتی مرزا کانا بھینگا مرزا کانا کمینہ تہے لعنتی خود ہے کافر تے کافر او دے امتی تا حشر ہے نبوت نبی پاک دی خود خدائے دسایا تو سڑیا نہ کر بے شمار بولو بے شمار زندہ باد زندہ باد اور اگر کوئی نبی ہوندہ تو کون ہوندہ اگر میرے نبی تو بعد کسے نبی بڑھنا ہوندہ او نبی پاک خود دسایا ہو کون ہوندہ وہ عمر ہوندہ
میرے نبی نے آکھیا اگر اللہ تعالیٰ نبوت دا دروازہ بند نہ کردا تے اے میرا حضرت میں فی الحال جدھر میں جا رہے ہیں او لائن صحیح ہے لو کان بعدی نبی لو کان عمر لکانا عمر دوستو ہن میں شعر پڑھنا ہے دیکھو نا میں پڑھ دا ختم نبوت پہ ہاں تے وچ حضرت عمر دی شان آ گئی ہے تے بس توڑے چہرے کھل جانے انشاءاللہ شاہ جی ایک دفعہ پھر شاباش دے جو شعر بس آ ہی گیا کہ کرم ہے ہاں ہو سکے تے 2 دفعہ سبحان اللہ عمر آیا تے اسلام نو بھا گیا عمر آیا تے اسلام نو بھا گیا مصطفیٰ تے خدا نو پسند آ گیا مصطفیٰ نو عمر پسند خدا نو عمر پسند تے سنیا نو عمر تے جنہوں نہیں پسند وہ آکھے کلہ ہی سوچے میرے لئے بڑھندہ کی پہ مصطفیٰ نو عمر پسند خدا نو عمر پسند وہ مولا علی نو عمر پسند میں شاہ جی صحیح کہہ رہے ہیں ایک باری پھر پڑھنا عمر آیا تے اسلام نو بھا گیا بھئی ہاتھ اٹھاؤ مصطفیٰ تے خدا نو پسند آ گیا وہ جینو پس میں صحابہ دے وچ مصطفیٰ منگ دعاواں بلایا تو سڑیا نہ کہے آخری شعر شاہ جی اسناد کا آخری شعر نعرے ختم نبوت دلیں دے رسول قاری صاحب اب آپ نے لگانا ہے نعرہ ٹھیک ہے نعرے ختم نبوت دلیں دے رسول ٹھر دے بیعت ساجد ٹھر دے رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لگتا ہے دوبارہ مجھے نہیں بلاتے قاری صاحب اے نعت ختم میرے کو لئے نعرے لو ویسے چنگی گال لی ہے نا یار قاری صاحب میرے خیال پہلے تو کبھی نعرہ نہیں لگایا ہوگا لو جی زندگی پہلی دفعہ قاری عبد الغفار صاحب نے نعرہ محل ہوا انشاءاللہ آپ یہ لگاتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اب بھائی ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہیں ہاں نعرے ختم نبوت دلاں دے رسول ٹھر دے بیعت ساجد ٹھر دے رسول ساڑھے دل وچ محبت ہے سرکار دی وہ سائی تو دل وچ وسایا ہے تو سڑیا نہ کہے میرا دل کردہ ہے میں شان صحابہ شروع کرا تے نال ہی مولا علی دی شان اے دستو پہلے مولا علی دی شان سناواں یا شان صحابہ سناواں دستو نہیں جویں مجمع آکھے جویں تساں کو پہلے جڑے کہنے پہلے مولا علی دی شان سنا سبحان اللہ آکھا بس میں آخر شان صحابہ پڑھدا تے ہن سید بیٹھے نے انشاءاللہ انہاں دے سامنے مولا علی دی شان پڑھاں گا تے ضرور انشاءاللہ محبت دین کے دعاواں دین کے پہلے شے تے جاگ جانا ہاں ساؤنڈ والے بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے کہ میں کوئی آج نقصان تا نہیں ہویا آخر ترتیب نال انشاءاللہ پہلے مولا علی دی شان پھر صحابہ دی شان انشاءاللہ ساری تے آخر حضرت امیر معاویہ دی شان وہ اسی کو کانے اسی نہ کانے آتے نہ کانے کل جاننے آتے اسی پکے سننی الحمدللہ سانو سادات نے سکھایا ہے کہ پتر جتھے صحابہ دا ذکر کریا کر نال مولا علی دا بھی ذکر کریا کر اسی وہ نہیں کہ جیڑی ہوا وہ دری لگے گا الحمدللہ مدرسہ عربیہ شمسیہ سید محمود علی شاہ صاحب بیٹھے ان کے مجھے بھائی بتا رہے کہ ان کے والد نے ان کے دادا نے یہاں بڑی قربانیاں دی ہیں آج یہاں آپ کو جو سنیت نظر آ رہی ہے کہ بڑا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور میں انشاءاللہ ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ کی شان بھی پڑھوں گا انشاءاللہ
پہلے مولا علی دی شان ٹھیک ہے نا جی تے جڑا علی دا نام سن کے تھوڑا تھوڑا وگڑ جاوے نا سمجھنا بھی اے معاویہ دا بھی نہیں ویکھنا بھی کوئی وگڑا بیٹھا اگر وگڑا بیٹھے تے کوڑی مار کے پوچھنا کہ مولا علی دے نام تو وگڑا بیٹھے خیر ہو پھر تو میرے خیال گھر سو ہی جاوے جا کے بہتر ہے ہاں پیر ساڈا یارو بو تو رب ہونا چاہیے میں چینج کر دوں کوئی اور کلام پڑھ دوں اسی جگہ چلو ایک کوشش اور کر لینا کیونکہ میں جی میں شعر پڑھیا سی تو پورا مجمع ہاتھ چکدا ایک واری ہو پیر ساڈا یارو بو تو رب ہونا چاہیے اگر تسا نام بھی بولو تو میں پڑھ سکتا لیکن ایک کیمرے چل دے پہن لوگ کی بات جنہیں وے دیں بات تبصرے کر دیں کہ اتھے لگ دے مولا علی دے دیوانے گھٹ ٹان جڑا ظفر شہزاد نو داد اس لیے میں چاہنا کہ جدو مقامہ شہر ہاتھ چاک کے چودھری صاحب دیکھئے گا ذرا وہ پریس سالے کیڑے نے توڑے جڑے پریس کلب دے صدر ہیں کیڑے ہیں بیٹھیں نا اگر وہ بیٹھیں وہ بھی ویکھن کے مولا علی دے ناتے کتنی داد ملی رات محفل ہاں میں گیا گلگت کہاں گیا گلگت سنے تو سا میں ہونا پچھلے کچھ عرصہ پہلے ویکھیا ہی ہے کہ میں نے اتے صدیہ سنیا کہ او دریائے نا دریائے دے ایس سیڈ تیران دے سمجھتا گیا تے سجی سیڈ تیران دینا اپنے سننی بڑا وڈا جلسہ تھا میں نے انہاں صدیہ ٹکٹ دیتی جہاز دی اسلام آباد تو میں نے جہاز دے لے کے گئے میں اتھے پہنچے تھے او جڑے کیمرے آلے آنتے ساؤنڈ آلے آنتے سب تو زیادہ پریس آلے جڑے ہیں نا پریس آلے سارے شاہ جی میں پہلے حمد پڑھی نعتہ پڑھی شان صحابہ بھی ٹکا کے پڑھی شان عمر ہی پڑھی میرے جتنی میں پڑھ سکتا میں اتنی پڑھی کہ انہوں سارے ایک کانج میں کہندہ ہے کہ حضرت یہ جو ساؤنڈ ہے یہ بھی کہیں بند ہی نہ ہو جائے میں کہ کچھ نہیں ہوں اچھا حضرت مزے کی بات اگلی ہے جدوں میں پڑھی نا مولا علی دی شان اوہ بولو تا صحیح یار کتھے پھنس گئے مولا علی کی شان پڑھی کیونکہ اسی کوئی کانے تا نہیں نا اسی کوئی کانے جدو شاہ جی میں مولا علی دی شان پڑھی اللہ جاندہ ہے میں نے سویرے سنیاں دے فون آئے گلگت چو کہندے نے ظفر بھائی وہ جتنے او ہے نا کہندہ انہاں سارے اپنے اخبارائیں اپنی ویڈیو اپنے چینلہ تے ساڑھا پروگرام لایا ہوئے میں کہ خیر ہوئے کہندہ تو سنجھڑی علی علی کیتی ہے نا او اینی بھاگ گئی ہے کہ او بھی ساڑھے چینلہ تے اتنے ویوز کوئی نہیں جڑے کیونکہ ایسی کارنے نہیں الحمدللہ مولا علی تو بغیر ساڑھا گزارا نہیں اس لیے دوستو جب ہم تسا بولے ہمیں بولنا مہمان خصوصی تشریف لے آئے حضرت مولانا قاری آصف رشیدی صاحب یہ سمجھو آگے نے تے نشانی ہے بھی ہم تسا جاؤ ٹھیک ہے نا میں انشاءاللہ ہمیں نکل جانا ہوں مولا علی دی شان شان صحابہ اور شان میرے معاویہ بھائی نے کیا شاہ جی دیکھنا سامنے ذرا پیر ساڈا یارو بو تو رب ہونا چاہیے ایویں زندگی نو نہیں خراب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو بو تو رب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو بو تو رب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو بو تو رب ہونا چاہیے نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو کہ تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے ہائے ہائے ہاتھ چاہو یار تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو ہی نواب ہونا چاہیے الحسن والحسین سیدہ
बी अहलिल जन्ना, नबी फरमाया जाके सैयदा बतूल नू, नबी फरमाया जाके सहरा बतूल नू कि तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए। जेड़ा हसन हुसैन सरदार मनता है, नवाब मनता है, हाथ चके तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिए। एवें जिंदगी नू नहीं खराब होना चाहिए, पीर साडा यारो खराब होना चाहिए। अगला शेर भी आ गया कारी अब्दुल गफ्फार साहब, पढ़ूं के ना पढ़ूं? चौधरी साहब जहां मैंने ये शेर पढ़ा ना, दोबारा उन्होंने मुझे कभी बुलाया तुसी भी ना भी सदो, लेकिन उन्हें थे आया खड़ा है, कबर कली हो बनी है, इसलिए मैं पढ़दा पिया भाई। सिद्दीक उमर दे कई बंदा दिल करेगा असी खड़े होके सुभान अल्लाह कहीं, पर खड़े होना नहीं। सिद्दीक उमर दे जेड़े हैं दुश्मन, सिद्दीक उमर दे जेड़े हैं दुश्मन, उस्मान अली दे जेड़े हैं दुश्मन, ओ ना दा खाना खराब होना चाहिए। वाह वाह क्या बात है अहमदपुर वालों, ओ ना दा खाना खराब होना चाहिए। अली ते मुआविया दे जेड़े हैं दुश्मन, अली ते मुआविया दे जेड़े हैं दुश्मन। कोई है जो हाथ उठा के कहे ओ ना दखाना खराब होना चाहिए। रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला। किबला महमूद अली शाह साहब, इंशाल्लाह पूरे मजमे के चेहरे पे नूर आ जाएगा। शेर इतना प्यारा है, रब कहना हशर सुनो मेरा फैसला, रब कहना हशर ओए सुनो मेरा फैसला, कि अली वाले आनू नहीं अजाब होना चाहिए, अली वाले आनू नहीं। जो अली वाला है गवाही दवे ना, अली वाले आनू नहीं अजाब होना चाहिए। अली वाले आनू नहीं अजाब, अजाब होना चाहिए, अजाब होना चाहिए। अली वाले आनू नहीं अजाब होना चाहिए। एक मशवरा ले ले, जफर शदाद को मशवरा दे रहा है, आप महफिल करवाते हैं माशाल्लाह। कितने साल हो गए इस महफिल को? 12 साल हो गए। इस महफिल में आपको कभी भी ऐसा बंदा नहीं मिला होगा। कैसा? मेरा शेर समझ आएगा तो बोलिएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मशवरा पूरे मुल्क में दे रहा हूँ। जब भी कोई महफिल करवाओ, कोई जलसा करवाओ, पहले जिसको बुलाते हो उसका बायोडाटा चेक किया करो कि ये बंदे के जुबान पे कभी हुसैन का नाम आया, इसने कभी अपनी नात में, कभी बयान में अहले बैत का जिक्र किया है, कभी इसने सिद्दीक उमर की शान बयान की है। पहले उसको मोबाइल पे चेक किया करो, क्योंकि आजकल 2 नंबर भी काफी आ गए हैं। कारी अब्दुल गफ्फार साहब मशवरा क्या है? खारजी ते नासबी भावें समझ ना आवे, जेड़े कैमरे च वेखणगे ना उन्होंने बड़ी समझ आनी है। ओए खारजी ते नासबी, खारजी ते नासबी ना होने से बज़म च, खारजी ते नासबी ना होने से बज़म च। फिर कौन होवे? ओए हुसैनी किसे बंदे दा खताब होना चाहिए। हाय 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 यार, जीदी जीदी ईद होगी ये सुभान अल्लाह के ना। हुसैनी किसे बंदे दा खताब होना चाहिए। ओए फारूकी किसे बंदे दा खताब होना चाहिए। उस्मानी किसे बंदे दा खताब होना। हैदरी 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 किसे बंदे दा खताब होना चाहिए। हुसैनी इधर भाई कह रहे दोबारा पढ़ो शेर। पढ़ा दोबारा? देखो ना जलसा तो कराना ही कराना है। महफल ते
کروانی ہے پر جنوں سدنا ہے پہلے چیک کرو چیک موبائل دا دور چیک کرو بھی یہ بندے کوئی رولا تا نہیں کیونکہ ساڈا ایمان ہے جڑا حسین دا نہیں وہ کسے دا نہیں جڑا امیر معاویہ دا گستاخ ہے وہ کسے دا نہیں بھائی ہاتھ چاہ کے کہو میں صحیح کہہ رہے ہیں نا خارجی تے ناسبی خارجی تے ناسبی نہ صدیو اس محفل چی خارجی تے ناسبی نہ ہون تواڈی بزمچ پھر کون ہوئے اجڑا ہونے بیان کر کے گیا نا مولانا حسینی کسے بندے دا خطاب ہو بانی کریں بار بار مولا علی نہ کہیں بار بار میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں مولا علی نہ کہے باقی حضرت علی کہے جناب علی کہے مولا علی نہ کہے کیوں کہندہ او شیعہ یا دن نہ پھر میں کہ پھر کہندہ او جو کہندہ بعد میں پھر نہ لوگ ایسے اعتراض نہ کرے کہ اوہی مولا علی یا دن تے سنی بھی مولا علی یا دن میں کہتے بے جا وہ بے گیا میں کیا توجہ اے غمال دینا ذرا انہوں میں بٹھا لیا کولے سچی مجھے دا واقعہ لطیفہ نہیں ہے میں انہوں کول بٹھایا تو میں کیا ایک منٹ بے اے جو میں کہہ رہا میں اپنے کولوں کہہ رہا بولو میں اپنے کولوں آدھا نہیں میں کیا مولا علی نو مولا کس آکھیا ہے کہندہ آکھیا تا نبی پاک نے پر تسا حالات میں سمجھ رہے بعد میں لوگ پھر اعتراض میں کہا تو بہ گیا میں پتہ کیا آکھیا انہوں پہلے تسی مسکراؤ گے پھر جے سمجھ آگے دو میں ہاتھ چاہ کے بولو گے میں انہوں آکھیا شاہ ہو کے منہ کیوں لکونا ہے شادی سامنے دیکھئے گا شاہ مرداندہ ہو کے منہ کیوں لکونا ہے وہ شاہ مرداندہ ہو کے منہ کیوں لکونا ہے مردان دے موتے نہیں نقاب ہونا چاہیے ہائے ہائے واہ واہ مہربانی ایسے مردان دے موتے نہیں نقاب ہونا چاہیے نقاب ہونا چاہیے مردان دے موتے نہیں نقاب ہونا چاہیے بلکہ ہور کہہ دماغ عمر والا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے اوہ عمر والا ہو کے منہ کیوں لکونا ہے چلو میں گل کھول دماغ اوہ سنی ہو کے منہ کیوں لکونا ہے دیوبندی ہو کے منہ کیوں لکونا ہے بلکہ احمد پور سیال تحصیل ہے نا تحصیل کی دیئے جنگ دیئے پھر میں نے کہن دے ہو اوہ جھنگوی ہو کے منہ کیوں لکونا ہے رشیدی صاحب ہائے جنگوی ہو کے منہ کیوں لکانا ہے اور ہاتھ چکو مردان دے موتے نہیں نقاب ہونا چاہیے مردان دے موتے نہیں نقاب ہونا چاہیے عقیدہ بتا دوں کوئی بندہ شاک کے جنہ پہ جوے کہ نات خان کدھرے کوئی بدلہ تا نہیں بدہ او بھائی میں او ہی ہاں عقیدہ سنو حسن معاویہ دی جنہیں سیرہ لایا میں وہ سیر تے آ جانا ہے کیونکہ گال عقیدے تے آ گئی ہے حسن معاویہ دی جدو صلح ہو گئی شاہ جی حسن معاویہ دی جدو صلح ہو گئی حسن معاویہ دی جدو صلح ہو گئی رافضی تو کچھ پھر جواب ہونا چاہیے پیر ساڈا یارو بو آخری شیر حاکم نام جدو سن لئیے علی دا حاکم نام جدو سن لئیے علی دا جیڑا ہاتھ ہلا سکتا ہے لہرا کے کہے گا حاکم نام جدو سن لئیے علی دا شاہ جی ہاتھ دینا او دو چہرہ کھڑی کے گلاب ہونا چاہیے ہائے او
जदों चेहरा खिड़ के गुलाब होना चाहिए। अब आखिरी शान सहाबा, जो शान सहाबा सुनना चाहते हैं दोनों हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। पंजाबी या उर्दू सुना दूं? मेरा ख्याल है पंजाबी होगी, उर्दू हो जाए शान साहबा। ऐसे हाथ उठा के मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा, सुबह शाम लिखूंगा मैं सरेआम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा। भाई हम सब कौन है? सुन्नी। जोर से कहो हम कौन है? चाहे कोई बरेलवी है वो भी क्या है? ऐसा दे पे ऊंची कहो ना। कोई मसलक के बरेलवी से ताल्लुक रखता है वो भी क्या है? सुन्नी। चाहे कोई अहल हदीस है वो भी क्या है? और देवबंदी भी क्या है? असा सारे की एक जगह एक नकीब ने ना शाह जी तुहाड़ी बिरादरी की गल आ गई। मैं कहा बता लेंदी मियाँ चन्नू का इलाका था, रशीदी साहब भी मेरे ख्याल में वहाँ थे। ते वो नकाबत वाले ने आख्या जो जो सुन्नी है वो करीब करीब हो जाए, जो जो सुन्नी है वो। फिर कहता भाई जेड़े सुन्नी बैठे हो नेड़े नेड़े हो जो। तो बीच में कुछ 10-15 बंदे उठ के चले गए। मदरसे का प्रोग्राम सी। मैं रशीदी साहब कमरे में बैठा तो मेज़बान परेशान। मैं कहा खैर की होया? कहता है जफर भाई बता नहीं सकते। क्या हुआ? कहता वो नकाबत वाले ने कह दिया जो सुन्नी है वो आगे आगे हो जाए। मैं क्या फिर गलत की आख्या उन्हें? कहता वो कुछ हमारे अहल हदीस भाई हमारे दोस्त आए हुए थे, वो सब उठ के बाहर खड़े, वो सब उठ के। मैं क्या क्यों? कहते ने ये कहता जेडे सुन्नी ने वो अगे आ। मैं फिर उन अहल हदीसा को गया। मैं क्या भाईजान तुसा अपने मौलवियों को फोन करके पूछो आप सारे सुन्नी आ। कहते अहल हदीस भी। मैं क्या तुसी अहल हदीस भी हो फिर भी सुन्नी हो? कहते सच्ची बात। मैं कहा फिर आ जाओ। इसलिए भाई छेड़े अहल हदीस हैं देवबंदी बरेलवी आप सारे सुन्नी हैं, ठीक है ना भाई? ते परेशानी होने जब सुन्नी बैठे हो हाथ चाके मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम सुबह शाम लिखूंगा मैं सरेआम लिखूंगा, असले हराम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा। जो भी हो जाए मैं ये शेर पढ़ूंगा, चाहे कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई बोले ना बोले, मेरा तो यकीदा मैं तो पढ़ने चला हूँ। जो जो मेरे साथ हुए बोलेंगे कोई जलता है भल्ले को सलाम लिखूंगा। आखिरी बार मोबाइल की लाइटें जलाएं, मोबाइल की लाइटें। हर बंदा जिसके पास मोबाइल है वो अपनी मोबाइल की लाइट जलाए, हर बंदा। और कैमरे वाले भाई ये मंजर आना चाहिए। सुबह सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ये हर जगह पता चले। रात अहमदपुर में प्रोग्राम था, मिल के सब ने कहना है, मिल के सारे भाई हाथ उठाएं जिनके पास मोबाइल की लाइटें हैं। हर बंदा स्टेज से भी सब जरा लाइटें जलाएं, ये मंजर दिखाएं जरा सब। कैमरे वाले भाई घुमाना कैमरा। हाँ साहबा 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 का परचम उठाए चला चल, कदम आगे आगे बढ़ाए चला चल 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 चला चल। अबू बकर की ये सदाकत का झंडा, अबू बकर की ये सदाकत का झंडा, अबू बकर की ये सदाकत का झंडा, उमर की निराली अदालत का झंडा, ये उस्मान के ताजे शहादत का झंडा, ये परचम अली की शुजात का झंडा, शुजात से इसको उड़ाए चला चल, कदम आगे आगे बढ़ाए चला चल। साहबा 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 साहबा
सहाबा। माइक रख रहा हूं नीचे। आया हक नवाज, आया हक नवाज, इनका लाबा गया है, ये अहले सुन्नत का नवाबा गया है, बिफर के जवा का सैलाबा गया है, यकीनन कुफर पे अज़ाब आ गया। हाँ ये दुनिया को एला सुनाए, चला चल कदम आगे आगे बढ़ाए, चला चल। आंखें बंद हो, हाथ बुलंद हो और कहे सहाबा 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 रज़ियल्लाहु ताला हो तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। हाँ आयो मेरा घर महबीबे खुदा, आयो मेरा घर महबीबे खुदा, आमिना को लाल मेरो प्यारो मुस्तफा। भाई चाहे समझ ना भी आए फिर हाथ उठा के मुस्तफा तो कहोगे ना। आयो मेरा घर महबीबे खुदा, आयो मेरा घर महबीबे खुदा, आमिना को लाल मेरो प्यारो मुस्तफा। मुस्तफा 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 मुस्तफा, आमिना को लाल मेरो प्यारो मुस्तफा। रशीदी साहब भी मुझे गौर से देख रहे हैं, जुबान मेरी है पढ़ जफर शदाद राय, क्योंकि ये मेरे उस्ताद भी है ना। आयो मेरा घर महबीबे खुदा, आमिना को लाल मेरो प्यारो मुस्तफा। जो तू आयो घर में तो, जो तू आयो घर में तो गम भूल गा। मैं दोबारा कारी अब्दुल गफ्फार को कदे नहीं आना अगर मिवाती जेड़े ने नाम बोले होने से अगले शेर थे, मैं बड़ा औखा याद किया है। जो तू आयो घर में तो गम भूल गा, दूध सु बकरी का थन फूल गा, बकरी का थन फूलगा। जिगा जिगा देखा मोए तेरा मोजज़ा, आमिना को लाल मेरो प्यारो मुस्तफा, आमिना को लाल मेरो प्यारो मुस्तफा। शाबाश रशीदी साहब, इत्थे तुसी भी शाबाश दे दो बनदी। हाय सुभान अल्लाह। बस कारी अब्दुल गफ्फार साहब चौधरी साहब आप देखिएगा इंशाअल्लाह मेरे मुंह से जैसे जुमला खत्म होगा ना, बंदे ऐसे उछल के सुभान अल्लाह कहेंगे, इतना प्यारा शेर है। हाँ जैसो तू मलूक ऐसो आयो कोई ना। नहीं नहीं नहीं, अभी शेर जब पूरा होगा ना, पूरा होगा, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ इंशाअल्लाह जो बंदा इशा से लेके अभी तक नहीं बोला वो भी अपनी नबी के मोहब्बत में ऐसे दोनों बाजू लहरा के बोलेगा सुभान अल्लाह। जैसो तू मलूक ऐसो आयो कोई ना, जैसो तू मलूक ऐसो आयो कोई ना, तेरे जैसो अल्लाह ने बनायो कोई ना। यहाँ के मिवाती कंजूस हैं, पता चल गया। जैसो तू, क्योंकि इधर से सुभान अल्लाह बहुत कम आई है। जैसो तू मलूक ऐसो आयो कोई ना, तेरे जैसो अल्लाह ने बनायो कोई ना। के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, तेरे जैसो अल्लाह ने बनायो कोई ना। कोई ना जुल्फ तेरी काली है, जुल्फ तेरी काली, तेरो चेहरो वज़ुहा। आज तारीख